हेलो हाय नमस्ते भलरे रुह समस्ते आशा करुच्ची मु आपण मैंने बहुत भलर थे आउ मु संजय मु बहुत भलर अच्छी एसकेपी कोई कॉमेडी बा एसकेपी कोई ब्लॉग यूट्यूब चैनल को मु बहुत बहुत स्वागत करुच्ची सांग मैंने देखंतु आज गोटे मु बढ़िया वीडियोटा देखौची आज गोटे वीडियोटा मु नहीं आसुची एटा केबे मु देखैनी केबे मु जाय नतली ए बढ़िया कार्यक्रम को देखंतु सांग मैंने एभली कार्यक्रम को मु केमिति जाइकी मु वीडियो करिकी देखौची आपण मानकु देखि परिबे आ सांग मैंने देखिबे बहुत एटा बढ़िया रे नाच करछंती एटा कोन तांकर कैडु यात्रा बोली कहउछंती आ कैडु यात्रा को मु जीवन रे जाय नतली सांग मैंने देखंतु एटा गोटे जाइतली मु बहुत खुशी लागुची बहुत सुंदर लागुची आ बेले बेले सांग मैंने देखिले डर भी लागुची काहे कि डर लागुची सेटा जेतेबेले मा हे मानकु लागि गले सांग मैंने समस्या डरी जीवे कहीं एपटे सेपटे सब फड़ी जीवे से डरिकी बहुत डर लगुच और देखिकी सांग मैंने देखिए आसतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। देखंतु सांग मैंने आंके समस्ते किंती नाच करुँच देखि पारुथिबे किंती डांस करुँच बेंडिया दल जाक बेंडिया पो किंती नाचुची देखंतु एटा देखुछंती किंती बढ़िया नाचुछंती बुढ़ाटा किंती मुहरे पुंकुची और सांगु बाड़ौची से बुढ़ा बहुत भल बाड़ौची शुणा को बहुत भल लगुच देखिले देखुछंती एटा बढ़िया रे बाड़ौछंती और देखंतु सांग माने एपटे माँ माने पड़ी एटा कहीं कौन पड़ी एटा सब माँ लगी मानक देखुं माँ जड़े नाच कर भी लगी किसी समय पर पड़ीजे एमती मैंने पछपटे आसिक वीडियो शूटिंग कर बुढ़ा बापाटा बढ़िया सांग बाड़ौची देखिपे ए पिला केमती डेउची माँ मैंने से डेउची माँ लगिकी अच्छी मैंने केमती नाच करुँच केते बता हेले पड़ी गले मत बता हेले जापर एभली से माँ लगी देखुं माँ ताको धरिकी कि सजाऊँगी कहीं पड़ीजे बोली हाथ मत धरी बोली एपट पछपटे माँ बहुत नाच करुँची केडु नाच यहाँ देखुं केते बहुत भीड़ और चारिआडे बुलाऊँ कैमेरा को देखु सांग मैंने देखुं एटा बाहर पटे देखंतु किंती झील बेंडिया बापा माँ समस्ते एकाठे ही नाच कर सांग बाड़ौंट मझी जगटा देखंतु सांग मैंने से किंती बाड़ौंट देखिपे बहुत बढ़िया नाच कर चारिआडे सांग मैंने समस्ते वीडियो शूटिंग लगे पड़ी बेंडिया दल जाक आते जन तो नाच कर देखुं से बहुत सुंदर सांगुटा धरी से बुढ़ा बापा आएपटे जड़े बापा भी धरी बुढ़ा बापा जड़े मुहर भी पुंकुच बापा को देखुं चिरा चार्टा पड़ जा चिरा चार्टा कि नाच नाचुंट बहुत खुशी सार्ट चेरू कि पैंट चेरू कि जेकोसी हेले बहुत भाव भल मंदर निजर कार्यक्रम सुंदर भाव कार्य को संपूर्ण पूर्ण करुँच बड़ी खुशी देखंतु मैंने कांद कांद धरिकी इंडिया दल जाक कि नाच करुँच बुढ़ा बलिया नाचुंट देखिले एटा सब चूड़ा मुआ कौन कौन पूजा जहाँ लगे से सब रखिंट देखुं तले रखाई ये पूजा कराई केरूर पर्व ये माँ को पूरा पूजा कर देखुं ये समस्ते बचपन यहाँ पछपटे देखु यहाँ सब पछपटे मझी को गले बहुत भीड़ भीड़ होती देखु केमती देखा जाउछि क्लियर देखा जानी ना देखंतु
ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା କେମିତି ନାଚ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଧରିକି ତ କିଏ ଡାଳ ପତ୍ର ଧରିକି କିଏ କ'ଣ ପାଉଛି ସେଇଟା ଧରିକି ନାଚ କରି ସେ ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ଟେକିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଉପରେ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କେମିତି ହାତ ଟେକିକି ନାଚ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଧରିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଆଉ ସେପଟେ ସେ ପତ୍ର ଧରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ତାଙ୍କର ଏଭଳି କେଡ଼ୁ ମାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଠୁ ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା କେଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାଠୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଟେକିକି କେତେ ଖୁସିରେ ହାତ ଟେକିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଟେକିଛନ୍ତି ଜଣ ପିଠିରେ କାନ୍ଧରେ ବସିକି କେତେ ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ବାଡ଼ଉଛି। ମାଆଟା ତାକୁ ମା ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଚ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ ମା ଉପରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ମା ବି କୁହାଯାଏ, ମା କୁହାହେଉଛି। ମା ମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ବାପା ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କେତେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲେ କେତେ ଦୂର ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ ମା ମାନେ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ତାଙ୍କର କେଡ଼ୁ ଯାତ୍ରାକୁ ତାଙ୍କେ ପରମ୍ପରାଠୁ ତାଙ୍କେ ପାଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ SKB କୁଇକ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜମାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେନ୍ଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ନା କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ସରିବନି କି କଟିବନି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିବି। ଆପଣମାନେ ତ କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କି ଇଏ କମେଣ୍ଟ କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଏମିତି କର ଭାଇ ସେମିତି କର ଭାଇ ଏଭଳି କହିବି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।